खुलुमका जत रांसानि ताखुक तै बुकुक सं नरक नाय दंगो नटिस लाइव त्रिपुरा चैनल न लुकरक नरक जतन साइमानो टीटीए डिसनि संमारि बोसकांनि एप्रिल 12 तारिखआव खलायजानानै थाङै दंबानि फिया हास्तेनि जत लुकुरं द अ चंमारि न नासिगलायजाक अ चंमारि ओ साबो जिति न साबो चेन न फियाबा आबो ताबुक जत लुकुरंनि खावनो वासुगलायजाक तै अ लेजार न साबो पाइनो साबो चेन न अ लेजार न बो ताबुक लुकुरक बेलायखेनो जतनो नासिंलायजाक हाके रांसानि ताखुकतै बुकुक सं टीटीए डिसनि संमारि बोसकांनि 12 तारिखआव खलायना थांदों हेदे फियाबा साबो जिति न साबो चेन न अ बेखा अ आइडियार अबनो नरक न तिनि आं सावै माननान बागै तिनि किसिसा नरक न बागै एनालाइज खायै तबुई फाइका बिजिबिर ब सावो तिनि जों 28 ता सिट 28 ता नटलांनाय yang tipra motharaw sawo 28 ता सिट जों 25 ता सिट लांनाय हने हाके रांसानि ताखुकतै बुक सं बोसकां 12 तारिख एप्रिल सालमारि वो टीटीए डिसनि संमारि खलायजाकनाय लुकुरक साबनो बदिनाय साबनो बदिया आबो लुकुरंनि बोखा बिसिंनि कक फियाबा 12 तारिख बुध दिबायमानि परे वो 17 तारिख बुध लेजार नाय आ सालो साबो जितिनाय फियाबा साबो हारिनाय अबनो नरकनो किसिसा बेक हारिनान बागै किसिसा एनालाइज खायै आं नरकनि बिसंगाव तिनि तुबुई फाइका एके फाइदि पुइला तिनि आं नरकनो टिप्रा मथानि बोखाक्तै स्राय स्रायकै कायसा एनालाइज खाय तुबु मानि अ बेक खानो आं तिनि नरकनो कायसा कायसाकै सावै खोनारिनाय नाम्बार 1 चाव मनु हंस कुमार त्रिपुरा नरक जतन नुइ तंगो हंस कुमारनि त्रिपुरानि आरो जे जॉइनिंग प्रोग्राम मानखा आबते साइलाब करिखा सालबुरुम बुरुम न चाव मनु वो जॉइनिंग मानि थागिया फेबा आरो बुध बोसाका साबो हंस कुमार त्रिपुरा एक नंबर हंस कुमार सॉरी चाव मनु हंस कुमार त्रिपुरानि आरो त्रिपुरा मथा कप्लाई इंगै मानु अब एक नंबर 2 नंबर आरसीगात रामचंद्र गातो आरो कैंडिडेट खा जेम्स देवर्मा नरक जतन साइमानो रामचंद्र गातो थांनाय विधानसभा वो आरो जीति जाक ताबुक एडिसिनी अचम मारिओबो 2 नंबर आरसीगात आजाकावो त्रिपुरा मथा गोबांमा बुधबाय कप्लाई इंगै मानो 3 नंबर सिमना तमाकारी आरोनि कैंडिडेट खा बरम गोनां रविंद्र देवर्मा नरक जतन साइमानो थांनाय विधानसभाव सिमनाव त्रिपुरा मथा गोबां बुधबाय जीतिजाक फियाबा अ बोसकांनि 2026 जे 12 तारिख इलेक्शन माने थाङै तंमानि फियाबा सिमना तमाकारियावबो त्रिपुरा मथा कप्लाई इंगै मानो आरोनि कैंडिडेट खा बरम गोनां रविंद्र देवर्मा अब 3 नंबर 2 4 नंबर हंगाय महारानीपुर आरोनि कैंडिडेट खा दि अमथाय बरम गोनां उत्पल देवर्मा फियाबा 4 नंबर महारानीपुर आरोबो त्रिपुरा मथा कप्लाई इंगै मानो 5 नंबर वाखीनगर बुजुंगनगर आरोनि कैंडिडेट खा बरम गोनां रुनेल देवर्मा फियाबा आ थायबो त्रिपुरा मथानो कप्लाई इंगै मानो 6 नंबर ताकारजला आरोनि कैंडिडेट खा बरम गोनां सुरज देवर्मा फिया ताकारजलावबो त्रिपुरा मथानो कप्लाई इंगै मानो 7 नंबर किला बागमा आरोनि कैंडिडेट खा पूर्ण चंद्र जमातिया ताबुंनि बर्तमानी टीटीए डिसनि सीएम तंनाय
Purnochandra Jomatia Bagmao Bobo aro keplai ingui manu. 8 number Amtoli Gulagati ha Amtoli Gulagati o candidate kha borom gonang Buddha Deborma phiaba o Amtoli Gulagati o bo Tipra mothano uinar ingui keplai ingui manu. 9 number o Ompi o candidate kha borom gonang Komol Koloi bo lai thangnai bo bo jiti jak phiaba boskangni 12 tarik o je election nani thangi tongmani o edisini election o bo Ompi o Komol Koloi bo Tipra mothani ingui keplai ingui manu. 10 number Jirania aroni candidate kha borom gonang Jagadish Deborma phiaba a Jirania khola obo Tipra mothani ingui Jagadish Deborma bo keplai ingui manu. 11 number Mirza Kathalia Mirzapur aroni candidate kha borom gonang David Murad Singh bobo Tipra mothani ingui Mirza Kathalia o Tipra motha keplai ingui phano manu. 12 number Damsora o ongkha Damsora Kosusora aro Tipra mothani candidate ingui batanai borom gonang Birendra Deborma bobo Damsora Kosusora o Tipra mothani ingui bobo keplai ingui manu. 13 number 9 Halhali ni candidate kha borom gonang Prosmit Deborma bobo 9 Halhali o Tipra mothani ingui bobo keplai ingui manu. 14 number Phekua Jonmojoy Nogor aroni candidate kha borom gonang jek Gita Deborma bobo aro Tipra mothani ingui bobo keplai ingui manu. 15 number Mandai Polinpur ni candidate kha borom gonang Jiten Deborma bobo Tipra mothani ingui Mandai Polinpur o keplai ingui manu. 16 number 10 Khulai Champahawar aroni candidate kha borom gonang Rajeshwar Deborma bobo 10 Khulai Champahawar o Tipra mothani ingui keplai ingui manu. 17 number Damsora Jompui aroni candidate kha Babaranjan Riang bobo Tipra mothani ingui keplai ingui manu. 18 number Monu Solengta aroni candidate kha Hollywood Chakma bobo Tipra mothani ingui bobo keplai ingui manu. 19 number tongo Moharani Chelagang ni candidate kha borom gonang Sike Jomatia bobo Tipra mothani ingui a jagao keplai ingui manu. 20 number tongo Purbo Moharanipur Buratholi aroni candidate kha Debojit Tripura bobo Tipra mothani ingui a thayo keplai ingui manu. 21 number Kanchanpur 10 aroni candidate kha Umashankar Riang bobo Tipra mothani ingui o thayo keplai ingui manu. Eke rangsani takhoktai buksong total Tipra mothani 28 ta ni bisingo oro 21 ta sajaka heda phiaba 28 ta ni bisingo 21 ta thayo Tipra motharongno winner nani thangui tongo haike Tipra motharongno o 21 ta thayo borok keplai nani thangui tongo rangsani takhoktai buksong phiaba abo ani je motamot analyze khlaimani bisingtui je decision idea manmani norokno notice live Tipra channel ni bisingtui o idea norokno swkang baireno
normal saklai rikha borok belai kheno margin kubang bai borok keplai engui mano buskangni TTSDC chongmario ake langsani takoktai buksong norongni bukhani motamot tamotong o je 21 ta je thai saklai rijakmani tei aroni candidate rok borok kubi de borok athayo keplai engui manai norokni bukhani motamot o biduni comment box o comment khai seinani tapak waijadi eke asungno hambai tinini koklam panta orono muthaka jotono susto kaham kurung tongwaijadi bwskangni April 12 tariko jotono janjani vote kendra o thangui norok janjani hamjakmano vote riui tamhnai edisini sarkar swnamnani bagui norok jotono saitok laidi paithako haina hai jotono no khapangni khakufur yafarui jotono no haino hai hambai।